آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا، وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کے سوا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نتھنگ بٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ہیلپنگ ورب، جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، اگر ہے تو اس کے بعد مین ورب، یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا۔ مین ورب کے بعد نتھنگ بٹ وچ مین کے سوا یا کے علاوہ، نتھنگ بٹ کے بعد V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب، اور اس کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا، یعنی تم نے مجھے آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ You gave me nothing but tears. You gave me nothing but tears. Gave، یہ gave کا سیکنڈ فارم ہے اور یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ You gave me nothing but tears یعنی آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ You، یہ سبجیکٹ ہے، me یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ، tears mean آنسو۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے۔ She does nothing but dance. She does nothing but dance. She، یہ سبجیکٹ ہے۔ does، یہ یہاں مین ورب ہے۔ nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ، dance mean تنے مارنا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، آپ نے مجھے خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ You gave me nothing but happiness. You gave me nothing but happiness۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding، اس نے بحث کے سوا کچھ نہیں کیا، یعنی اس نے بحث کے علاوہ کچھ نہیں کیا، بس صرف بحث کیا ہے۔ He did nothing but argue. He did nothing but argue. He، یہ سبجیکٹ ہے۔ did، یہ یہاں مین ورب ہے اور یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ، argue mean بحث کرنا۔ He did nothing but argue، اس نے بحث کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں نے چاول کے سوا کچھ نہیں کھایا۔ سچ کہوں تو میں تھک گیا ہوں، سچ کہوں تو وہ چلا گیا، سچ کہوں تو وہ پڑھ رہا ہے، سچ کہوں تو وہ یہاں نہیں آیا تھا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سچ کہوں تو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ پلس کاما پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ وہی کہ وہی رہے گا، وچ مین سچ کہوں تو۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ سینٹینس کے لاسٹ میں بھی یوز ہو سکتا ہے اور شروع میں بھی یوز ہو سکتا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ سچ کہوں تو میں تھک گیا ہوں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ I am fed up۔ As a matter of fact I am fed up۔ As a matter of fact یہ فارمولا ہے، اسٹرکچر ہے، which mean سچ کہوں تو۔ I fed up mean میں تھک گیا ہوں۔ بالکل فارمولے کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیا۔ One more example for better understanding۔ سچ کہوں تو وہ چلا گیا۔ As a matter of fact he went۔ As a matter of fact he went۔ As a matter of fact mean سچ کہوں تو he went یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے، which mean وہ چلا گیا۔ ہی یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے، which mean وہ۔ went یہ گو کا سیکنڈ فارم ہے، which mean چلا گیا۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں he went as a matter of fact۔ One more example for better understanding۔ سچ کہوں تو وہ پڑھ رہا ہے۔ As a matter of fact he is studying۔
As a matter of fact, he is studying. He is studying ये present continuous tense का sentence है which mean वो पढ़ रहा है. Next example for better understanding. सच कहूँ तो वो यहाँ नहीं आया था. As a matter of fact, he did not come here. As a matter of fact, he did not come here. He did not come here ये simple past tense का जुमला है which mean वो यहाँ नहीं आया था. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ. As a matter of fact, I am over the moon. As a matter of fact, I am over the moon. I am over the moon mean मैं बहुत खुश हूँ. One more example for better understanding. सच कहूँ तो वो चावल पका रही है. सच कहूँ तो वो चावल पका रही है. As a matter of fact, she is cooking rice. As a matter of fact, she is cooking rice. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. सच कहूँ तो मुझे नहीं पता. जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है. जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो. जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है. इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं. अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं जब भी देखता हूँ. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में whenever I see. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. whenever I see प्लस कामा अगर लिखना है तो इसके बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है हमें कीप ऑन. कीप ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक. इसके बाद आ जाया करेगा वर्ब प्लस ing. और वर्ब प्लस ing के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है. Whenever I see he keeps on sleeping. Whenever I see he keeps on sleeping. keeps के साथ हमने ऐड किया है इसलिए कि ये सेम प्रेजेंट टेंस है. और सेम प्रेजेंट टेंस का ये रूल है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एस का इजाफा होता है. स्लीपिंग ये हमारा वर्ब प्लस ing है और इस फैक्टर में हमने अदर वर्ड यूज़ नहीं किया है इसलिए कि है नहीं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो. Whenever I see you keep on playing cricket. Whenever I see you keep on playing cricket. playing ये हमारा वर्ब प्लस ing है जिसको जर्म या वर्बल नाउन भी कहा जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है. Whenever I see she keeps on crying. Whenever I see she keeps on crying. Whenever I see mean जब भी देखता हूँ. she keeps on crying mean वो रोती रहती है. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जब भी देखता हूँ तुम बहाने बनाते रहते हो. Whenever I see you keep on making excuses. Whenever I see you keep on making excuses. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं. जब भी देखता हूँ तुम पढ़ते रहते हो. Whenever I see you keep on studying. Whenever I see you keep on studying. Whenever I see mean जब भी देखता हूँ यानी जब भी मैं देखता हूँ या जब भी मैं देखूँ. You keep on studying तुम पढ़ते रहते हो. जब भी देखता हूँ तुम लड़ती रहती हो. Whenever I see you keep on fighting. वो लोग बड़े ईमानदार बन रहे हैं. वो बड़ी मेहरबान बन रही थी.
तो अगर देखा जाए तो ऐसे फिक्रे हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज़ करना है बीइंग, और बीइंग के बाद आ जाया करेगा एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेहरबान बन रही थी, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी, ये पास्ट टेंस है, सो हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज होगा। शी वॉज बीइंग वेरी काइंड, शी वॉज बीइंग वेरी काइंड, शी ये सब्जेक्ट है, वॉज ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, काइंड ये एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम बड़े मासूम बन रहे हो, तुम बड़े मासूम बन रहे हो, यानी तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो, मासूम नहीं हो लेकिन मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट, यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट, इनोसेंट मीन मासूम बेगुनाह। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो खामखा पागल बन रहा था, वो खामखा पागल बन रहा था। ही वॉज बीइंग मेड फॉर नथिंग, ही वॉज बीइंग मेड फॉर नथिंग। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बड़ा साखी बन रहा है, वो बड़ा साखी बन रहा है। ही इज़ बीइंग वेरी जेनरस, ही इज़ बीइंग वेरी जेनरस। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो आज मददगार बन रही है, वो आज मददगार बन रही है। शी इज़ बीइंग हेल्पफुल टुडे, शी इज़ बीइंग हेल्पफुल टुडे। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत होशियार बन रहे हो, तुम बहुत होशियार बन रहे हो। बाई होता किस लिए है, बेहन होती किस लिए है, इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट इज प्लस ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बाई होता किस लिए है, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म। बेहन होती किस लिए है, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म। घर होता किस लिए है, व्हाट इज हाउस फॉर्म, व्हाट इज हाउस फॉर्म। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है, दोस्त होता किस लिए है, व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म, व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उस्ताद होता किस लिए, वहाँ कभी नहीं जाना, यहाँ कभी नहीं आना, उसे कभी नहीं मिलना, मुझे कभी नहीं भूल। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी नहीं, यानी हर सेंटेंस में कभी नहीं कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट एवर। डोंट एवर मीन कभी नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट एवर प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ब। वहाँ कभी नहीं जाना, डोंट एवर गो देयर, डोंट एवर गो देयर। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ कभी नहीं आना, डोंट एवर कम हियर,
Don't ever come here. One more example for better understanding. उससे कभी नहीं मिलना. उससे कभी नहीं मिलना. Don't ever meet him. Don't ever meet him. Next example for better understanding. मुझे कभी नहीं बुलाना. Don't ever forget me. Don't ever forget me. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना. उसे कभी नहीं बताना. आपकी मदद करने की बारी मेरी है. खाना बनाने की बारी उसकी है. जवाब देने की बारी तुम्हारी है. वहाँ जाने की बारी हमारी है. इन जुमलों में हम कह रहे हैं बारी, यानी हर सेंटेंस में बारी कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टर्न. टर्न मीन बारी. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. इट्स, ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कंस्ट्रक्शन है प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस टर्न प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वाज. आपकी मदद करने की बारी मेरी है. इट्स माई टर्न टू हेल्प यू. इट्स माई टर्न टू हेल्प यू. माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है. बिल्कुल फार्मूले स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. खाना बनाने की बारी उसकी है. इट्स हर टर्न टू कुक फूड. इट्स हर टर्न टू कुक फूड. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जवाब देने की बारी तुम्हारी है. इट्स योर टर्न टू आंसर. इट्स योर टर्न टू आंसर. आंसर की जगह हम रिप्लाई भी यूज कर सकते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वहाँ जाने की बारी हमारी है. इट्स ओवर टर्न टू गो देयर. इट्स ओवर टर्न टू गो देयर. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना. कार चलाने की बारी मेरी है. मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है. उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी है. मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया. उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़े प्यार से, यानी हर सेंटेंस में बड़े प्यार से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज करना होगा ये फ्रेज इंग्लिश में विद ग्रेट लव. विद ग्रेट लव मीन बड़े प्यार से. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सेंटेंस प्लस विद ग्रेट लव. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विद ग्रेट लव ये फ्रेज है. दैट मीन बड़े प्यार से. मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है. आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव. I explain it to him with great love. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी. He invited us with great love. He invited us with great love. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया. I refused him with great love. I refused him with great love. One more example for better understanding. उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया. He spoke to me with great love. He spoke to me with great love. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना. उसने बड़े प्यार से तुम्हें बुलाया. मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है. उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है. सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं. इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी. ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक से बढ़कर एक, यानी हर सेंटेंस में एक से बढ़कर एक कॉमन
मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वन बेटर देन अनदर। वन बेटर देन अनदर मीन एक से बढ़कर एक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हेड। हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और हेड ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वन बेटर देन अनदर। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है। ही हैज नॉवेल्स वन बेटर देन अनदर। ही हैज नॉवेल्स वन बेटर देन अनदर। सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। सलमान खान हैज प्लेड कैरेक्टर वन बेटर देन अनदर। Salman Khan has played character one better than another. One more example for better understanding. इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। This team has player one better than another. This team has player one better than another. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके पास एक से बढ़कर एक मोबाइल फ़ोन है। उसके पास एक से बढ़कर एक मोबाइल फ़ोन है। जो मैं कर रहा हूँ वो आसान नहीं है। जो वो करती है वो मुश्किल नहीं है। जो वो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है। जो मैंने किया वो सही था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जो यानी हर सेंटेंस में जो कॉमन सेम है, जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट। व्हाट मीन जो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस अदर वर्ड्स। जो मैं करता हूँ वो आसान नहीं है। व्हाट आई डू इज़ नॉट ईजी। What I do is not easy। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो वो करती है वो मुश्किल नहीं है। What she does is not difficult। What she does is not difficult। One more example for better understanding। जो वो लोग करते हैं वो ठीक नहीं है। What they do is not right। What they do is not right। One more example for better understanding। जो मैंने किया वो सही था। What I did was right। What I did was right। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जो उसने किया वो गलत नहीं था। जो उसने किया वो गलत नहीं था। आगे से याद करना, आगे से वक़्त पर आना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से तुम मुझे फ़ोन मत कर। जुमलों में हम कह रहे हैं आगे से यानी हर सेंटेंस में आगे से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम नो ऑन। फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फ्रॉम नो ऑन प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे से याद करना। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आगे से वक़्त पर आना। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम।
ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. آگے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرام نو آن دس شوڈنٹ ہیپن. فرام نو آن دس شوڈنٹ ہیپن. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. آگے سے تم مجھے فون مت کرنا. فرام نو آن ڈونٹ کال می. فرام نو آن ڈونٹ کال می. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کنورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آگے سے اسے مت رلانا. ایک نہ ایک دن وہ وہاں جائے گا. ایک نہ ایک دن وہ تمہیں ضرور اپنی اصلی رنگ دکھائے گی. ایک نہ ایک دن تم مانو گے کہ میں صحیح تھا. ایک نہ ایک دن میرا خود کا بزنس ہوگا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک نہ ایک دن، یعنی ہر سینٹینس میں ایک نہ ایک دن کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سم ڈے. سم ڈے مین ایک نہ ایک دن. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سینٹینس پلس سم ڈے. ایک نہ ایک دن وہ وہاں جائے گا. ہی ول گو دیا سم ڈے. ہی ول گو دیا سم ڈے. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ. ایک نہ ایک دن وہ تمہیں ضرور اپنی اصلی رنگ دکھائے گی. شی ول شو یو ہر ٹرو کلر سم ڈے. شی ول شو یو ہر ٹرو کلر سم ڈے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ایک نہ ایک دن تم مانو گے کہ میں صحیح تھا. یو ول ایڈمٹ دیٹ آئی واز رائٹ سم ڈے. یو ول ایڈمٹ دیٹ آئی واز رائٹ سم ڈے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ایک نہ ایک دن میرا خود کا بزنس ہوگا. آئی ول ہیو مائی اون بزنس سم ڈے. آئی ول ہیو مائی اون بزنس سم ڈے. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کنورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایک نہ ایک دن وہ ضرور آئے گا. میری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. وہ اپنے پیسوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. تم نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا. تم اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوتا ہے. پلس ٹیک انڈیو ایڈوانٹیج آف پلس ادم ورڈز. میری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. ڈونٹ ٹیک انڈیو ایڈوانٹیج آف مائی ڈیسنسی. ڈونٹ ٹیک انڈیو ایڈوانٹیج آف مائی ڈیسنسی. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ اپنے پیسوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. ہی ٹیکس انڈیو ایڈوانٹیج آف ہز منی. He takes undue advantage of his money. One more example for better understanding. تم نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. You took undue advantage of his compulsion. You took undue advantage of his compulsion. One more example for better understanding. تم اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. You are taking undue advantage of your strength. You are taking undue advantage of your strength. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کنورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ تمہاری بیوقوفی کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا. وہ تمہاری بیوقوفی کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. دم ہے تو لکھ کر دکھاؤ. دم ہے تو جا کر دکھاؤ. دم ہے تو آ کر دکھاؤ. دم ہے تو توڑ کر دکھاؤ. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دم ہے تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if you have power. if you have power. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. شو بائی. ایسے جملے شو بائی سے شروع ہوتے ہیں. شو بائی پلس ورب پلس ing پلس کاما پلس if you have power. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. دم ہے تو لکھ کر دکھاؤ. شو بائی رائٹنگ if you have power. شو بائی رائٹنگ if you have power. دم ہے
تو جا کر دکھاؤ. Show by going if you have power. Show by going if you have power. دم ہے تو آ کر دکھاؤ. Show by coming if you have power. Show by coming if you have power. دم ہے تو توڑ کر دکھاؤ. دم ہے تو توڑ کر دکھاؤ. Show by breaking if you have power. Show by breaking if you have power. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. دم ہے تو پی کر دکھاؤ. یہ ہماری مجبوری ہے کہ اس سے بات کریں. ان کی مجبوری ہے اس کو برداشت کرنا. میری مجبوری ہے صبح 5 بجے اٹھنا. ہماری مجبوری تھی وہاں رکنا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجبوری. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کمپلشن. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ایٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی, یور, آور, ہز, ہر, دیئر, اٹس. یہ پوزیسو ایڈجیکٹو کہلاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد کمپلشن پلس ٹو پلس V1 پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ اس سے بات کریں. It is our compulsion to talk to him. It is our compulsion to talk to him. ان کی مجبوری ہے اس کو برداشت کرنا. It is their compulsion to tolerate him. It is their compulsion to tolerate him. میری مجبوری ہے صبح 5 بجے اٹھنا. It is my compulsion to wake up 5 o'clock in the morning. It is my compulsion to wake up 5 o'clock in the morning. ہماری مجبوری تھی وہاں رکنا. It was our compulsion to stay there. It was our compulsion to stay there. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم سے ملنا اس کی مجبوری. سارا کھیل قسمت کا ہے. سارا کھیل پیسوں کا ہے. سارا کھیل محنت کا ہے. آج کے اس لیسن کے اندر آپ سیکھنے والے ہیں کہ کیسے ایسے فقرے جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں بولے جاتے ہیں انگریزی زبان میں. اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سارا کھیل. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹس آل اباؤٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ پلس آبجیکٹ. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. سارا کھیل قسمت کا ہے. اٹس آل اباؤٹ لک. اٹس آل اباؤٹ لک. لک مین قسمت. اٹس آل اباؤٹ مین سارا کھیل. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سارا کھیل پیسوں کا ہے. بالکل کامن فقرہ ہے جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے فقرے اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. سارا کھیل پیسوں کا ہے. اٹس آل اباؤٹ منی. اٹس آل اباؤٹ منی. منی مین پیسے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سارا کھیل محنت کا ہے. اٹس آل اباؤٹ ہارڈ ورک. اٹس آل اباؤٹ hard work. Next example for better understanding. سارا کھیل لالچ کا ہے. It's all about greed. It's all about greed. سارا کھیل کار کا ہے. سارا کھیل کار کا ہے. It's all about car. It's all about car. اور آخر میں یہ فقرہ آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. سارا کھیل موبائل کا ہے. سارا کھیل موبائل کا ہے. اب دیکھتے ہیں ایسی جملے جس میں ایکشن ہو یعنی ہم کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جیسا کہ سارا کھیل روزانہ کام کرنے کا ہے. سارا کھیل سیکھنے کا ہے. سارا کھیل اسے بلانے کا ہے. ان جملوں کے لیے
इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इट्स ऑल अबाउट प्लस वर्ब प्लस ING, यानी वर्ब के अंदर हमें ING लगाना है। और वर्ब प्लस ING के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल रोजाना काम करने का है, यानी इस फिक्र में, इस सेंटेंस में हम एक्शन काम करने के बारे में कह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे। इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे। डूइंग ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल सीखने का है। सारा खेल सीखने का है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। लर्निंग ये वर्ब प्लस ING है। लर्न के अंदर हमने ING ऐड किया है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल उसे बुलाने का है। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर। और अगर मेल हो यानी अगर मुज़क्कर हो तो फिर हमें हर की जगह हिम यूज करना होगा। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हिम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल पढ़ाने का है। इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। It's all about teaching. Keep this point in your mind. Teach ये मेन वर्ब है, इसके अंदर हमने ऐड किया है ING, so it's all about teaching. One more example for better understanding, सारा खेल चापलूसी करने का है। सारा खेल चापलूसी करने का है। It's all about fluttering. It's all about fluttering. फ्लट मीन चापलूसी, और फ्लट ये भी वर्ब है, इसके अंदर हमने ING ऐड किया है। सो इट्स ऑल अबाउट फ्लटिंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल वहाँ जाने का है। इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मुझे सताने का है। सारा खेल मुझे सताने का है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।